गुड मर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल बर्नाली रेसिपी। आमी आज के तैरी करब बरबटी बाटा। चलो बरबटी बाटा तैरी करते की लागबे देखे नि। रसुन, कालो जिरे, हलुद, लवण, चीनी, सर्षेर तेल, कयेकटा गोटा काँचा लंका और बरबटी। एखाने बरबटिर दुई मुखगुलो केटे नेब और भालो करे धुए नेब। एबार एकटा कड़ाइए गरम जल करे बरबटीगुलो सेদ্ধ करार जन्य बसिए दिलाम। बरबटीगुलो सेদ্ধ हये गेछे। एबारे बरबटीगुलो तुले जलटा झरिए एकटा मिक्सि ग्राइंडारे मिहि करे बेटे नेब। एखाने कयेकटा काँचा लंकाओ नियेछि, तोमरा जे जेमन झाल खाओ तेमन दिए निओ। बरबटी बाटा हये गेछे। एबार आमी कयेकटा रसुन और एकटू कालो जिरे पाटार उपर बेटे निচ্ছি, कारण এই कयेकटा रसुन और कालो जिरेटा पाटार उपर बाटले भालो होबे और मिक्सिते बाटले अत मिहि करे बाटा होबे ना, ताई आमी पाटार उपर बेटे निচ্ছি। একটা কড়াইয়ে সরষের তেল দিয়ে দিয়েছি। সরষের তেলটা গরম হওয়ার পর ফোড়নের জন্য সামান্য একটু কালো জিরে দিয়ে দিলাম। তারপরে কালো জিরে আর রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এবার বরবটি বাটাটা দিয়ে দেব। परिमाण मतो एकटू हलुद दिए दिচ্ছি, स्वाद मतो एकटू लवण दिए देब। तारपरे बरबटीगुलो नेड़े चेड़े जलटा शुकिয়ে ফেলবো। এইভাবে কয়েকবার নেড়ে চেড়ে বরবটির জলটা শুকিয়ে ফেলতে হবে। আর বরবটি বাটাটা হয়েও গেছে। এবার আমি একটা পাত্রে তুলে ফেলবো। এই বরবটি বাটাটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো আর আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো। আর তোমরা সবসময় সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ।